jeri hadisi watimana ni ukao ngamjo participer ni ma téléspectateur ukao ngamjo hena mchukutsa usuhete ya j'exprimer ya fanye témoignage ngujojo para ngabajuka numero jo affiche yabo ngujojo para ili ya participer harmo mpango hatunu mahsus wahe kao desavira harma shesi wa chanjwani kao sunti pia ngari condamné uzenungu kao zibira harma shesi wa chanjwani nondo mfariki nondo mrala hitso wahe major hakim haizo ripara mwanamshe militante kao suhumona harmaze lambwana kao zo fansha huno à la place de la République kirifanyo mpango unu maksus batimana ni naye haizo damine mwanama Mohamed Abdou kujonda Neuronesa haufubi ila personnalité ya himdu kao dojo ko fanyo mpango unu asinaye Mohamed Abdou ngone parole. Marhaba Saidi, uangalizi wa tukufu Heshen Libro lelo invité ulobano ni mwana mshahatu Jamila Himidi mzalihani harmo mjobamba jani harmo ya mahame ye membre actif wa he dawla ya haki uko ngwania vaje dawla ya haki harmo maswa ya hatu donc ye membre actif ye ujitekeleza haku yu harmaze manif zilo kao hunupari wala. Marhaba. Naam, assalamu alaikum mamshuhatu Jamil. Handani duhu jirano marangani yaka sajir harma shesi wa chanzwani no dumloya wa Major Hakim haizonga tonika dakika uresalamu wa tukufu ka udwardunga oban ngerinji harma zaribe haban watukufu wa hemasi wa assalamu alaikum ngambeho mona tanga wahangu harmwe na sio kamili ngamwibeho harima ye famille ya Major huso dowana hahe ne mrumsha hahe ne famille hahe kamili msuba mziro wabira harima ye masiwa ya hatu hesa lelo tindo handani ndongoja zinu zibirao ye masiwa ya riki wana hatungwa fao wana hatunga ulwao wanduma hatunga ulwao karitujua imana lelo rikautumba mpaka ye masiwa ngayo na doi national osuku zensunda ruzinu zikubidi zike doi national noyo ya raisi ulo harima ye Komoro hata monatanga katatsuveha hata mswiba kotatsumpara sha au contraire heni mundu ngutsambaza hembali mwishie hizo belu yamba jana mwishie hizo msedie yamba lelo basi wa mswiba uno na rikenu hasonti pia ye nasio kamili inutima trangala nzuani shali nutrangala ngazija la mwali la maore ranzuani haima siwa yomane msuba mziro wa brema ya nation ya hatu. Marhaba. Andani rekonza rijue Jamila raharija ushiliza kwa watukufu kwa mndu maridunga do shilizo kaya garjo lancer appel hani mruju kwanza ya participer harma mpango watu ngujojo para ni numero ngejo affiche yabo ili ya témoigner namna ya ono masula wa prenez une nouvelle ya hum rala huta wa Major Hakim reaction huka namna ji reaction ni hunda tiono harima ye page ya Facebook halafu ya reaction ya hangu njamini sirudi tangalia hankadwa vili njamini toujours hesa buwami juyu ndongoja zinu kazijaka possible harimo masiwa ya hatu hesa ye masiwa ni ya juwao njaka welo kaya mwanadamu ngutsotinzwa hamambuzi yende yavuriziwa ngamani nezenguo vatinokaya hafanyiwa izo ndongo usilamu wambarifanya harmanti ya Kiislamu yo binadamu nguonda yo humanite ngionda yo usilamu wa hemasi wa yo manenguonda si hamba inunti ya Kiislamu henu wakati ni shaweze media zerungowa ngazambao Imam Azali unu imamu warwahitwa hamba ye rais. En général, kamdunge raisi, on est là pour protéger le peuple ya haho. Parce que mruka ya mbaba he nation. Mruka mbaba ya hezi si wazuzine. Shaya mruka kambaba ya tuhuja ya rikishe masiwa. Na ye hata mhunatanga katatubeshe faminu. Ikobidi ya jideplace pour rien que pour son soi-disant imam.
yende harumwe famino yaone owana wahe major woi mndu yarumishia harumwe nsi ya hatu depuis les années 90 yaka garde du corps ya hema raisi yaja ya buyonsi pia tukobidi ya mrande hommage shaya ritimdomande ndongotizo parce que ngamfikiru ko binadamu katinuo hajini kaisimu ya imama shanga mfikiru kaya place ya heru haloniyo ngenabwe hesa katujwa uislamu katujwa ubinadamu kwambo abahi makatano rasuli daraja Henry riwasilukaya ngasi daraja hukaya dailo kaya ezio zibahambo kaya ngaruja wakatukaya yemabwe ngajuka na roho rija wakatuhukaya ubinadamu kausi rija wakatuhukaya mwanadamu ngutsotinza mwanadamu hamadaye izo ndizoroni siwawa wakati rilonwa unu harimwe masiwa ya hatu rija wakatuhukaya kabati mruwesheleyo yensi ya hatu après 40 ans d'indépendance rakobidi rende de l'avant rudire rejei à l'âge de pierre ukamwanadamu hakawa mwanadamu hamadaye dongo yokaya tidofikiru kaya on est un pays islamique on était à l'abri de tout shati jati mundu hukaya wa binadamu wakaya sindu wa ulolelo wa usilamu parce que mzazangu hatsodonesherezo kama nadamu de mwanza imani kwa kengo jo traverse mrutodotindeze imani ya haho ne mwanadamu hamandawe lelo nijuhe ni hunduka ya mwanadamu hafufula hata sheito shahitsone mafoto shisankadiha harangwa sashe ya plastiki hatilwa hate nyama kasitofanywe namna hiyo mihono kaya makatoliki wanungwa ndo wadzihe wala wandu walonziani pia wohima wa observe une minute de silence major wa ikatatozifanyiwa hata et pourtant le peuple entier lui devait le respect parce que hajangage harmwe arme ya hatu hajure ya protéger peuple hazifanya hato wakati l'année dernière yakahutilwa à la retraite d'office tanke mwanamshe mkomor tanke mzadze manzeroni jota hueleze santima ho Henry harma shetunda shinu harma shetunda shinu ngamkozo ye première pensée ya hangu do wana hai parce que mimzadze silelo wana hangu baba hawo hafu mwana hangu mwanamume hakana mahamitsano ye mwanamshe hakana 6 ans halafu heni wakati hakonuzisa mais maman pourquoi papa il est mort pourquoi ça nous arrive à nous ton père il est mort hesa hakamade o wakati ucha ye mwanamshe wayungu tukahambiwa wana Henry c'est ça qui me tracasse izo ndezintabishao parce que ntsishele wakati wanangu wakawatiti wanuzisa wakaya pourquoi babatu ya hafa pourquoi ça nous est arrivé à nous shaya tikoshinda ne undamelezo ne wanika eye mdzadze woyi mdzadza wana wanu ngujo wambio kaya mdzadze baba hanyu harolwa hitswa yengujo wambia ndrongo indi les enfants ngo watiti ngabwalo wa humbabi mais un enfant reste un enfant hen wakati ngujo embaba ngenda embaba hafu hakamade indi baba haulwaya et je t'assure Saïd ça fait mal quant au propre enfant nguhambi okaya yema na mimi mbaba hangu ya hafa no wondo jino baba ngo wondabi ngo yabo yo question dure mrieni kawe mwanahe tiens shize ndongo hizo alors au fond de moi ngamkozo ngamjimete place ya hemrumsha major ngamjimete place ya Faiswali ngamjimete place ya madamutu wandu wao pia watu kahulwaya madam Salimu henu lona wana yabo emana hajuka humswala hilo ya pas de réponse kabati jawabu wandu wao wajushina wanikowana hoto subuti mrambo babaho holwaya sabarindi kartujua ilo jawabu zero ambia mwana mtiti mwanama Mohamed Abdou mwanama Mohamed Abdou surtout
et serikali ngona deux versions kabe version ya he ministre de la défense Belou ne version ya he porte-parole kao hai rongwa leode na ministre des affaires étrangères tu explique je ze version bilizo kao wao ilo madhamana he serikali msiba mziro go saidi msiba wa Hyundai masiwa ranze ya hoa wanrupia wa shangaya masindrongo yozatsu parojiri harmwitsi hatu na accident ya hatubahi parce que mwananyasi raha hoja harmai suala il y a deux versions il y a deux versions shala dhimani onesemba les circonstances il y a enamna zango zajiri au enamna raziona hata wanrupia waziona muono Major Hakimu haretewa Mironsi sana nileze wandu babi ili wandu waridunga ao welewe ikangwa nzuwa participe parce que zinundu za handani zijirio harumati hatu wandu pia wakoza donc riwombao ndo hamada zinu zitsirepete donc garanzao surtout et majuriste na mrone ces exemples na mtoleze loi zuhamba ndo hamada zinu zitijiritse na kunsiju Hakim Major Hakimu haretewa Mironsi haka Mironsi mjini Mironsi ndiho yarengewa parce que hiyo kule nyumba haya habaliwa hoda harma ka militaire ya Sangad donc hiyo ndiho hakae kan ya aretewa na hamande hali wandu asijua ozambo hako huyu ohule famia hulo wanahe wa ada donc ya fitilawa harma 2h du matin zahe hoa karetewa uka haulwaya hadziwa batine famille kwa jambo ambaba alafu wanrajuha ze successi juha e juma wanradi sotanga eko eliendra abo donc majeur wa juha wende wandua hanu ambao hadzishiwa wahundu dizo lamna shoma amando wakawalatindi na didi mtita mando wakawalatindi ndongovo ko ubo mndoanza bao garkozao sontipi zistajabizao nezengo ya tulomna jomani hula nezengo gava chetso ziwamba sac ya plastique donc wamdenge wambalia helioke arme wende tena watire wavurza gaz crimogène iliwa tsambaze warensi shawa toto kwa jakiri majoni kwa jakiri wamtoa habaliwe saila harmali dawla c'est un acte de courage tout à fait national de courage habaliwa ndo dahonia hendeha hosiwa hafanyaza ngoza ladhimu haswaliwa habaliwa hende haziwa wandugu juzi sao Ewa ni manazi nindi Ewa wanu wakabzihando kwendi Et pourquoi on l'a éliminé surtout justement haretewa circonstance wamba ukaya shakabajaka preuve parce que wambo déstabilisation na wambo kudeta hakabza fanya kudeta shaka haretewa kabati preuve kajaundi hana arme kajaundi hana bando kutsuka yonts donc warukwa tuelewa zeku et blessure ya kauhunda na oimri amba hakabsafa ni kudeta au déstabilisation kajaundi hana preuve kajaundi hana element ya ukahaka na arme kaja présente-toi devant juge voilà kaja présente-toi devant juge hatamba ngoi wafikiri hangam johore jar mali swala langu cha Jamila chuzisema na Mohamed Abdou kangabo version mbili za serikali ngabo ministre de la défense Belou onesoka ya la malaise carrément ngabo version ya lewe porte-parole onesoka regretter ou mrawla hitso wa Major Hakim je explique je abo ngetingo honesoka ya gouvernement soi-disant gouvernement inu abongo en désaccord kabati mwishilizano hao hesa belu mwishanyo tipi ya nywananti ezo belu ya mbajana harudi lelo mwishia ezo msaidie ya hamba sababu mdungu tsono kaya heni mdungu tso controduise eza hahe lelo ekanga mwelewandro ngamfikiru kaya heni mru ngwanzo a defende umkati wa hahe parce que belu hatso agisse jana hama les barons de la drogue
kaoiti mwanadamu boidelenka na rimuwe kabati mrujamba ndrongoyo wala malaise ngutofanya kaya c'est les barons de la drogue na rimuwe rimzihe kabati mwananti ujosubuti ambe ndrongoyo yongarisi hunu sonti piangaro nao ko wandu wafanyoye trafiki ya hele bange o wandu wenji wanzo warongowe yonde heli wafanyi wao. C'est la même méthode que les barons de la drogue. Halafu mwishia izobelu ya hambajana. Katatso kana remor hata. Katatso kaya ngona changa ya je uchangani. Kazi jamdisa hata. Mais c'est ignoble ye acte ya ifanya jana yezo ya hamba. Ambweseyo wende wa reflechise. Hukaya pala nganzao rambokaya ngarifanyo anketi ngarifanyo strategie yo strategie hukaya parce que kwa jakuji atandokaya obinadamu wajojuha wafikirukaya masiwa ngemfumatso shaya lelo msaidie nganzo ya juwe hukaya wa masiwa kwa tifumatso lelo kanoja ya rambia ndrongo yo hata rimwamini hesa hambandra bozinji ya gouvernement inu yiri hadaya marameji owahafa faisal gazon wonti pia salimu mutu kabati anketi yafanyiwa kabati excuse zafanyiwa jusqu'à maintenant no wahafa imahane maha ranzo wakati wa hema mercenaire nonga bo plainte zafanyiwa karja parofanywa mbandongoyo hata saya omomahi ma mercenaires ngarjo hamboka ya wala de ma mercenaires do wakoruma c'est des gens qui n'ont ni loi ni foi yabaha ramboka ya wayimgazi jamandasi de urumo wayimasi wa hamadasi wa masiwa de urumo no katina mba imani hata nyiwa masiwa ngamjoko kirilelo mje mhadalo tena ukanga banketi kabati anketi bo masiwa ritijeri do ba mafura ambo c'est la poudre aux yeux de fanchebo waungu atungo hanza waribaye matso hen wakati wotoja wamba jau ritikubali baunu meya wakabonti juyu na heni mwana masiwa ngeneze ndongoyo ya joka wa porte nation heni mwana masiwa ngene savoir ya hahe ya joka wa porte harmwe nation ngasina besoin ya hoandu pia yeka ya mlimaji yeka ya jeishi yeka menuisier yeka docteur yeka mlozi mwana masiwa karitino wakati yokaya ridouwa shanga sino wakati yokaya rijiprotege heni mwanadamu ya protege mwananya halafu enacto ignoble namna inu ritikiri hesi zafanywa major lelo namlile nyimabaki ngokrenyuka ya mkini wake zitendo amanda zinotina zirepete ngazi jofanyiwa tanke gouvernement deyi hesa kabatu binadamu kabatu silamu ranzi wandu wanu ngamono zensizindwa jini wandu ngwaswaliyo nonga mono misihiri ibalwa yeka hajabaha ngwanzo yabuye misihiri yabo ngwanzo yaribahe mafura ngwanzo ridaze no wakati woda za kojaja salimu major kajafabure nganza worike hashirisi wa masiwa riskiro wana hatu wadoloa namna inu shazintabishawo ndongo nzima dabokayanu majeishi hamada ye waruma bazima watene les armes ensemble ndo wakahuwe mwananyao kwa jamantere harimwe dignité parce que kabati wandu wa respecter la dignité de l'homme hamande ma militaire no wakiri wende wowe mwananyao yeshinta bishawo ndokwanu de majeishi wangazija wabe wanzuani do wafanyozizo kwatulolea ye strategy azali yerumiao harengo wanzuani hawabe hangazija harengo wangazija hawabe hanzuani ngwa kometoze viol ngwa kometoze cambriolage ngwa kometoze assassinat ngwanzawo wafanyukaya lelo ye mzuani yaremeye mgazija ngwanzo yandise separation ranzi yabo halafu mimi izo ndezintabishawo
hesa ya mrungu onukaya uonga adui ya mamilitari wangazija wabe hanzuani kwa tujireveye msujwa wanu waliswendrini wajure wa protéger peuple comorien shangwa yangamizao. Mwanama Mohamed Abdou. Bon, Rahaouja avance de suala na husi sabala. Tout à fait. J'ai deux versions. C'est deux versions. Amtwandi sa version ya Belu. Et jawabunde ze acte. Hamuono Belu haone sokaya ila malaise. Hono. Donc e jawabu ya he malaise, emdu ya siwane malaise ya faha malaise, e ilande hali kabziwa. E todziwa nezengoza hahe. E todziwa batino wenyi. Donc awe jawabu ndukutona kazi la ndrabo ilonda iloka ya wazungu hamba il ment comme il respire mkono kabati mkomori yatwelewa donc afuleo Belu ngurendo wa komori malaba shaba wa komori ngwa mkashwa ngombe ukaye assassin parce que jawabu yahe wandu waonuka yondrabo parce que emru mbaba hanu yatolo nezengo yavaya ila isa imjibuka izo yakahamba ulaushi. Voilà, donc version ya msaidie iyo ngatiko doreje hamade hali mwana mshatu ya zamba yao ukayana warambie yabafanywa mahakama ya Madagazo yabafanywa mahakama ya Feswali donc izo ndabo zila hatoka hamba yesa ngwajuao ye peplo ya Komori wajuao. Est-ce que ça va calmer la situation? Est-ce que ça va calmer au Comore Congo ngono ule utuki wa hezi ngo kauzijira? Kena ukalme parce que ngwajuao e peuple mana wakasubuti wafanyeza ndogozila wende hata watowe roho ya mwanadamu da wajwa we peuple ya shikomori wajoka wanuko na reagise leo tiadani wanuko jari reagise za Feswali wanuko jari reagise za Madagazo donc wo ngwa continue warariao donc dans 10 jours ngo fikirukaya ngo va oublier et affaire Major Hakim wanuko na duaza parce que wanuko jado zeza eza Feswali ndo kwa jado za Madagazo shaye problème ya emana wafanya ngojoka ya population Komori kwa na reagisse donc tant qu'ils sont là kwa na uranti uruhitu voilà watukufu kanga mno mudunga armation libre de Komori ngamjojo ani sasa appel za hanyo ne mduka udukotsa ya témoigne ujuju para ili atomanya cha mwanamsha tu Jamila ngabwe mo daula ka jusqu'à maintenant ka jarongo kaja j'exprime harma zengo kauzi jirenzoan uju explique jeze pour moi katsurongowa parce que hiyo ndezinongo ya orchestre wazindongo zinu zontipia enge katsu orchestre zindongo zinu kazi jodo fanyiha lelo ntina kubali hukaya mwana jeishi hende ngufanyo viol jeishi hende nguuo jeishi hende ngukabriolezi nyumba za wandu hukaya ngutozifanya komsa vatinokaya imhuwa hedaula hatiye signature ya hahi na banu saidinga bandongozi ntabishao parce que heni sango tungohamba mhuwa hedaula ritidwa zokaya 2019 ha démissionné harudi wa démissionné vafanywa vote 2019 harengeze vote zinu henamna yakahanza basi abo mimi wamijuyu waitimhuwa hedaula waimru dictateur ulobanu samahani daka milinga ritimizo sina mwanamshatu wangu jo timizi ngero nike antenne nam ngufanywa a dictature ya hahe yenamna yanzao yonde mana ukaya zenongozinu pia ngazifanya hawo masiwani hatu. Naam, alaikum salam. Ngarushile akwezi yo ngarongo sina dobi? Wami mwana nao anadakula Faransa. Naam. Kamba tilawa anadakula Nzwani. Naam. Dongoni si vile hamuno watanga hana isifamiza mwananya tuje kamade angamiziwa na hufereshea yani na marushile hao endelea yani na hurongwamba simvushilea mtumshewi kama dala kuvavo maana tuje mtumshewika na utungu mtumshewika na utungu na kakila imwasilia wika na utungu na huyo parapora mtu baba wote sawa shifuba ya mtumshe yishifuba ni kama mwezi mungu ayivaka iri ye sentiment mwanama mtukufu ye sentiment ya haho weni sawa haruma shetendo shajiri shimhindi yani wami sina utungu au kamba umananya tu kamba aulawa au kamba ya haraha
wakatoa ikawa kapara utungu wangu no vile hao utungu wangu no partage leo ndia ya maraia ikamba derilo Garushilia endelea mwana mtukufu. Donc harna sentima yangu nsuru ngamba initi sibulika njema harna islamu ikamba de rabolo ona mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani unutu islamu tendo fanyishi hao izini shitendwa za shukatwili zini zitendwa za shukatwili fanyishi hao na nakanta nda getiti yani bwenwala kwa kalima bodi la njivia softa na participer naam mvulishia uzuri naam ahora kama nazi apelingizo zinji haraka mkana bara kalima nalikia bola njivia tanahira babo leo yani devu arongo wamba wani majandarmu kamba wala wangazijado wabele wanzuani wala wanzuani wabele wangazijado donc mjeni na siya watu yu kajika sawa sawa aitretra na mwenyewe mtu msheka wamba alolo ahwili ukazika sawa sawa na mtu msheka wamba kalolo na mtume wa wahanda tretimazu kazika sawa sawa. D'accord, okay. Ngarushukura mwanama ngarushukura we za pelingizo zinji nabo ngaranzoro ngewe ni mndu yashinde yafanye temanyaji yahe ngarushukura we apeli hao nobushila marhaba. D'accord. Asante. Marhaba mtukufu. Mwanamshatu Jamila. Ikai serikali abahin wambo wala sanketi. Ngwambo ngejo kiri calme situation wa wondre solution iyo solution jona Henry. Banube kwa ya ye uwanduanu wala sankete tino paruamini hese zatende zohone sezilo dingoni ye solution ilio ye peuple comorien ngwa demandeo azali ya rentize arme ya debarase ye Komor garanzao azali ya roe hesa yeye nde ya hajabanu ya angamiza ya masiwa ya hatu ranzu wakati ya jabanu 2 minutes ngari timizo bango jo utikupe bakialinya ranzu wakati azali ya rengaze élection zino on vit dans la terreur on vit dans la famine ya masiwa ya reje idingoni kabati nzia kabati mwenje nzia mwambao kaya azali hazifanya zilande za dossier za ndisiwa ndizo yaja ya kutimiza mwambo kababire mahakama ketu sufiza kabati karino pardone ze meurtres zafanyiha kawonga bwajoko pardone mimi nsino pardone ze famille za wana wanu kwano pardone sione mrumshafe swali Marseille juzi harume marche ya kufanywa Marseille siono ousuwa hahe. C'est une femme qui a beaucoup perdu. Hesa halata imruma hahe. Mbaba huwa na hahe hafu. Hen wakati ya kauha katuone kumpanyo wa hahe. Kabati ndungo nziro hamaika mru hafani mrumme. Mrungu jundro ayeche. Engebala mrumme halala hafu wade. Ambwese hajoshinda ya revive. Cha cette femme-là, quand nos parents découvrent ce que c'est la vie. Hesa hen wakati ngutojeshelea wakati mrumahahe ya ulaya. Comment pouvez-vous pardonner à ça? Bosai kabana usinda mru ya swamihi. D'accord. Arengo asacho ya para. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ari rongo senado bi mtukufu. Ni uparwa Bakar Baraka. Nzazi wa Irundi weshihunu Paris. Nzazi wa Irundi weshihunu Paris. Ye santima ya hao haruma shetondo kaushijira ma shesi wa shanzwani ujota hawe exprime namnaje. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Tikana zinjizo hamba. Za intervention zavira abo imwananya si Jamila ya hamba. Nido Belu na Azali ne porte-parole msaidia wahamba wanivunguzi za mirongo ukarisarelewa ukaya heni tendo shifanyi hawo yemhuwa hedaulangu shikosione inuti handani na rirejei wakati Abdallah Abdu Hassani arengwa yaretewa nele jeshi kadwa rete mwana wa societe civile yarengwa ya hafa juzi wala harenge retraite ya hahe ekangu harenge retraite abo hareje harumwe société civile izo lizo ni wananyasi mtochi na mari poser des questions wala mwana wa société civile de yako haretewa
yaveho haruma yeka ya hemajeshi na rijuzise mwana wa societe civile yakaaretewa yaveho harumaka mana hindini koka endingo arete mungu yo police judiciaire shati jeshi abo garjohani enjinta nazata na zavira yasino wananya siwarengwa waula wa hapa leo tihadani sha rijari rande homage rionese imana wa hesesi wa tranzuad uka izo yafanya gumerite homage uka haja henjeza haonesa ye autopsia lazima urifanye harmayensi ya Komoro nado kaya watindi lili waheza mfu waonesa ye sakpubeli yatirwa waonesa ze shehiswa yarema ili marudu vajuka daula ya haki ya azali ne fani ya hahe ne parti ya hahe waje warumili wayo oka azali kafiruma ayeche wirumo yene parti wa hahe e parti ya hahe okabelu uo de secrétaire général wa CRC uonde wabili naye okawonde hamwe kabine ya hahi wasina msaidie uo wa CRC hahara kamanazi apeli ngizo zinji waje wakorikwa kemoka vadali wa ukrim uje urumishe harma ye peplo ya Komoro okakartina sirkali izo ni rongoze de maraya wajue ukaya kabati siasa emakati rilonayo vani ngati haruma resistance ezivirao nezavira na zikemsomo urisome rijue hasoti pia sans exception ngani mlongozoni nyinyi majournaliste njoka emana mlo majournaliste ndabo mazalwa emana mrenterogeo ndabo lona mo shekakarbia kana mo kamna urenteroge e kamranti yesia hatu yende na jaba mungu o waruwao mwanika valeur yabo karna harizi karti wakati wotsanganyiha ribo fanya siasa ngati wakati wotsanganyiha wo hui yensia hatu marhaba oka ezahunra bapale leo ngazijoni hunra oka zihundu bobosha ngenda huvi abaha na ngani yovanu bobosha yaliyo kabati ujozaba oka heni mraya rengwa yafungwa yoko prison shaye kata homa halaliyo marhaba hasinye wa residence gari juao mahalaliyo yebo ngenda hu kartu juo mahalaliyo barengwa majeshi jana maili ngamzijuao ekaka kamtu zijua ngamwamioni haruma ye sheshi wa chamjuani wandu kwa tujuo mahala waliyo basi leo wao warengwa leo Jafar wonde yaka vice président baka tentative d'enlèvement à Dar es Salaam ayo yefanyado wo azali maudu bobosha harengwa bushini maudu ngajoja rengwa Faransa ye hatani wa Komoro marhaba shako joka nadhiri ranjanten mananga za pelimzo zinji na bongo joka ya wakati ngo limite ngari shukuri yao ngari boshelo marhaba wafanyete manyaji yao ngari boshelo marhaba ngarjo nkana miadi tena harmazi apeli mtukufu mwanamshatu Jamila ngabo efetu kaya ima opposante pia wafanyo appel ya armée yokai la demwe armée warenge responsabilité wa sauver daula alors que wodwangali hapa zitendo zonga zifanyo ni armée ujo explique je ngamje explique kaya ezitendo zinu za kufanya hanzuani juzi isufaji hada kanzuani yabwe armerlo ni yondai yo explique je wa ma politicien kango opposition wa like pia hunda alimhaji hunda wadani wanti pia ni mkufanya appel ya armée wa sauver daula na mtidwazo kaya mwana mangu wadaani holwaya ya kumuwando na mweshelendo hesa au mihono yahe ngihandikape noye armée do wamu wa juzi Maître Larif
holwaya ya kumuwando ya kumuwande arme harma juzi 2019 wakaanza wafanye manifestation ye arme irende hande enemy ya he peuple hesa lelo watungua mndu mzima wa valorize mndu mzima na wo walifanya engagement yo protéger le peuple comorien lelo kaiti affaire ya he arme shangyo affaire c'est l'affaire ya he peuple comorien wakati uja si wananti ujua wakati uja ramlimaji si wasite banu umandoni ramlimaji ramason ram notable surtout des notabilités parce que notabilité ngepeze uhakuyu harumwe maswa ya hatu wandu wanu pia na rijuhe rione comment l'armée wajoka reagisse na rijuhe na wandu walo harumwe maswa yomane ngwatungo hamboka yo walo Faransa na wachi na mjuhe nijeni mwingarieni hese kumbaya hangu ngamuifanyo ranzi 2019 kayo wandu zangu ngona problema baha sinojua henda Komor ngono basi bano baha c'est l'affaire de tout le monde naritilewe armée narijuhe si population hezi mabavuyonsi parce que mwanzo wa mahame wafanya Mohamed aliswalihi yakahanza yende ya jujewa ya hezo magubani na rirenge example ya heze habari wa mahame wafanya wa emilia ya mwana hao basi lelo ya mabavu ya hema siwa yonsi pia na ya juhe mbajini na mjuhe amahame na mjuhe washili dimani na mjuhe itsandaya na mjuhe hambuyu na mjuhe yenzuani kamili heni bavu na lijuhe mwali na mjuhe na ridesido sukuzima relance appel rioneze arme wajo kufanya yeke arme ngwajo dunge population haweke arme toujours ngwajo dunga azali shanga misure certaine kanga bwana wazalo arme ngabwana walelwa ngwajo ngarjo partager arme il suffit que sisi wanansi rijitamkuwe rijuhe basi ko wanru waju hawonsi pia ngami sûre et certaine ko wana waloye arme e diaspora kamili ngwajo juha hesa zinu azali kaje kuzilinda ukaya diaspora ngwajo humfanya barrage ranzo wakati ya he le kungumano la fanyo Champs-Élysées ya kahanzaji ya tireye namneshelezize ya mabayeur ya kahanza ya fanyo azali ya jaya dungwa kajeja Faransa tena ngumodise diaspora hesa kaje kulindo kaya ya diaspora ngwajo fanya zila mais sincèrement ngam remercier ngamboshele ya diaspora marhaba walo Faransa walo la Réunion walo Senegal walo zembali na bali zahe dunia kamili ngamwaboshelo marhaba sanga mona wabahe diaspora kwa tsube hazinduka more hamahale ngamonao abaha ye soi-disant o wanduanu ngwazi yao wanansi wado warenga 50 €, heo hanza wavive abonda be diaspora watsube hamba hindu ze monogramme zizia ze ria zizia. Est-ce que ça suffira? Ganzao ça suffit ya tumutio ngamfanyo appel ya ho wana he diaspora msihudumlio wandu walomasiwane tumu msimfanyo appel ya ho wana washe ya ho wana ume wahema si wakamili mlao nsijuvanu bakalelo wandu wanu ngwaona hamu na wajuhe waonese mecontentement ya hao na riziye jabo rabu nguza ritube hezindu zado de douanelo rere mwazempalwa hesa mono hata ya jorengezi hahezo msara hahe gari la kotolo hamili €, abahanga litowa wa hamili 500,000 €, abaho wanansiwelewa wazia ya mashughuli azia kabati rentabilité harimwa yensi kaka mjahudu mwetu mumaudu wala walohula warilindawo heni mdungu jo parale shahada eba nsikansije basi ngamfanyo appel ya ho wanansi kamili mlio bonsi jubanu
msihudumu zetumu wandu wakonso warlindawo nawelewe hukaya sinderi bawo hesenga mtojo hamba ye mwanama na shida holwaya isuku wakahenda harma ya ambasado wana wahenka ekomori waretewa aminui nge harma urgence wayakahanze ndende ya une hobanu ya koza basi familia na shida kalelo na shida kaja wahudumle tumu ngwajo hambo kayeba nurikansije na rijuhe neze famille zonti pia zilo maswani ngwajo juha parce que bano abaha ngaranza orijuhe siwa masiwa lelo rijo banu bojuha hese mwana tuholwaya yemruma tuholwaya mbaba huwana hatuholwaya mzazaha hengeje wakati yao na lepindala he mwana hae la toka henda la tohola dindini watunuka hazijua no mwisha beru hambokaya ye famizi jua ye famijo jua ke mwana holwaya kakaja hima wahose mwana hao kwa jahima waswaliye mwana hao shawajenda wavuruze mwana hao dindini na moneze ndabo za belu yamfale lobo belu sinemfama udu. D'accord. Mwanama Mohamed Abdou de l'usenaone sa mwana mshatuban ngabo ma politicien onjiwo para appeler ya et arme waranga responsabilité alors que zidjirozin rahane jajibu alaha mwanama Said ngabo question ile important on doit rangalia wajue waambe izorjo hamba parce que renaissance namna yajali yajiri mwana nyasi hakim shagar juzi sawa ye responsable heza ndogozindo ye premier responsable heza ndogozajiri nzwanindo donc izonge lazima heni mwanadamu mkomori yajue besho wangu ajua ushangari jeshelezi zao okaya yajali yajiri nzwani le premier responsable heza ndogozino azali maranzi da kambilia arjo hurenga donc azali oui des premiers responsables wa hizo ngozino c'est très ngelazimu wando asijue abugono na ye kacharongoa kajamba ngo nende responsable wa handani wa acte ya jiri nzwani ye wabilindo ministre de la défense wo ibelu wode wabili harma wandu wao ye wararundo bi harma ya ferin e responsable wararu procureur kajarongo wabahe haya la rijeye 4e responsable heza ngozino des ministres de la justice ministre de la justice Muhammad Hussein haya kajarongo wabahe kajama bandongoyo haya narambe oide wane e watano ministre de l'intérieur kiki donc tikaanza nonese ye ma responsable wa acteur il est où parce que Karsosia justement ngabe chef de état-major isufdia oui wonde na banu hakaiho hakanzwani chef d'état-major hakaiho e acteur no hojiri hakanzwani donc halafu e 6e isujihad donc abo ngasina ndo watano hoandisa azali rije ministre Belu ou ministre de la défense ye directeur de cabinet sena rije procureur rije ministre de la justice Mohamed Hussein rije ministre de l'intérieur kiki rije e warandaru Yusuf Jihadi chef d'état-major koko ari hakanzwani e ajalio hojiri donc tikanzana onesema responsable wahe ajalinu halafunga ni jibu yesu alaho wanuzisayo haura kama ngabo mdura muhansa na tantibanu ya amjo jibu haura haumbiri yema opposant uhabili hakuyu siziona dernièrement raka émission manu mwayasi wadani sport wadani haoneso kangu fanya appel ya pare armée wa raisonner na itidai bahi ma opposant njo zamba uka ngwa pare armée wa raisonner azali wa mwambi yokabanu voter wa 2016 à 2021 Bon, donc à la fin si garduzi ça et ben quoi tu dis tromper la cible c'est trompe de cible oui on dit tromper quand les armes et armée tu dois faire un massacre ya la population tu dois rendre ya maadui wa komor des armes et wa doit joka raisonner azali donc afikiru kango dit tromper dit tromper voilà rana ngibere kiradi rengewi manenge hule na assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngaru shukuri au wastamili iri urudunga ujota ngarongoda sana lobi e ujota u message ndeno ujota wibe. Najim hunu mayoti barakani. Naam, ngaru shukuri au tukufu kwa nyurdunga dipi mayoti. Naam, ngaru shila uko zina Najim. Ngaru shukuri au zandano
shukuru yani selwa emission kauda mwe prepare usiku wa leo mwanamsho hatwe namna kauda ya zambao yabo zionesokaya kweli yezo amana wafami yezo amana ukayashindia tendeye daho hezila nokao ndo yazielezawo yabo usoni mwa umemtukufu wabapale kawa hauda harumashesi wa shanzuani zila karjuwa ukaya yema waza sahao wanansi wafe ili uendelee hata heda Allo réseau de sécurité njema madame papa endelea ilijiri continue après tkanzano ne soka ya ye armée riwono e première manifestation yafanyiwa baada azalia votewa armée wo wandu hata wadani hakoza holaya riono hali wadani hakoza ye manifestation yabili ifanywa tena elarifu hare mwabali humdoni ha evacuo jahono abono haya ariono za jiri za feswali na gazon wasaya hata leo rijareno zinu za jiri lelo za major hakim ya waondo wandu rijo hambanga rifanyo appel ya he armée ili wa raisonner azali awino mweshele zize eroli donc na ondo afanyo zembi ondo atabisha wa population donc ngafikiria ma ya opposition gwa jitrompo na cible hokangwa appelo armée wa raisonner azali ya question keti yavo gela ndimo ndo aone taratibu ndo jini wala Jamila ikimwa hedaula madu harongoa hata samaha ngofikirisa lazima somahani Said ngamanzo njibu commentaire tsainu ya hemwa nama Fanida Ali parce que on fanya commentaire ukaya katuelewa est-ce que vraiment tout ça le président Azali est au courant? Bien sûr que Azali est au courant. Hesa lelo nizifanya hao umasiwani wondo wana hahe wo waili ne mwana mshohahe idarusi hata beluoi msaidie kiki wanungo mafoto shaya Azali ne familia hahe do wa trancheo hala franzo wangu ngwa trancheo yabwe heni zibira mwanama soi-disant président oyi yende uzitinzo gamjo mweshelezani hadisi feswali hale wahe premier manda ya Azali yekahende harimwe o présidence Azali kajika humbenze zidungi ya hata haja hamlazana zaya vano Azali yekanzo mmeyohe yao ranzia tsohanza mmeyohe yao heni mwana ujeno nzaya hii harimwe masiwa tanki Azali nge yabo kutojomlazana nzaya msidua zezabira juzi komoro ho hametru Mahamudu kamironse ne mndu mshahahi walala vano samru ho shamro ni hao kwa tujwa wala mndu hindrini halafunga mtu kamboka ya wora ya normali ndendo Mahamudu ende ya fanya zitendwa parce que harimasi hisi abwemro akaanzende ya muwe basi heni mndu ujanza uheye heni mmeya Azali ngujolaza na nzaya halafu mwana maoyi ngamanzo ya lamuhe ukaya heni zibirawo homasiwani Azali il est le commanditateur ndayeno wana hahe ne mwana mshohahe sho wandu walwa yabo walangwa siveo c'est des suiveurs mais les meneurs Azali no wana hahe ne mwana mshohahe. Repose-moi ta question s'il te plaît. Les questions lokaya yekama udi mwa daula haya hata samaha zenongoza kazanjiri mambo eskinge tu calme les esprits za wanadamu ngamtsawe peuple comorien ye peuple tout entier mtsamboka ya ngampardoneo ngabonrongoyo comme mwanadamu pardonne kaharamene eroho ya gazon kaharamene eroho ya Salimu ne ya Feswal ne ya Major Hakim ambesenga rjo pardonne ambweseye ngarjo pardoni ekahabalia zeroho hizo harudi harejezazo shaya kanujurwa hitswa ya dorudi ya doambaswa maha wamswamaha wa mbe hau wambuzi kabati pardon kabati swamaha na rejeze zeroho ya zitowa izo nizo rijua waneza saya ngese lardo hambokaya ngarjo pardoni hawa Major jana nge yabonda yenu wana hahe yazingamanyihande mndu mshahakimu nuwana hae ne familia he kamili sisi wanansi
maudu ngarjohenda hatari duaze shakar na duaze act no yeye uwana hengwa yabo yamrumshaha henge asekote uwana mwana mshaha henge yabo sa mtuamini kabati namga mfanyo appele peuple comorien kayemfalelo sindemfama udu wanansi ye mabavu ya henga zija pia ye mabavu ya hemwali ye mabavu ya henzuani maore na mjuhebo wakati uja va kufanywa appel ye opposition kamili kufanya appel shalelo ye opposition sindefanywa appel ngamivanu ngamrepresente mwanamshe mkomoro ngamrepresente mzaze mkomoro ngampresente mwanamshahu mkomoro ngamrepresente mwana mrumshahu mkomoro lelo ngamfanywa appel ya howa na hema siwayo mane yangarindondi rifu ridziwa na moyo ngarisiswa ngamani na moyo owasaya karitsuwa one mabinda owasaya karitujwangwa waje yeridazaje ngamkoze hesa mimzati na zamana ngamina na watanu amina mwana mshinano mmewane wonsi ngo amekote neju habatasi ngamono wanahangu samba alhamdulillah wanahangu walo amekote ngamjimete place ya mdadza mutu mdadza Feswali c'est une femme adorable Simone en 2016 c'est une femme très douce c'est une femme qui aimait ses enfants Tiwano ya korongozo wanahahe Tiwano matso ya kahangalo wanahahe basi lelo ngamjimete à sa place ngamhozone roha hahe parce que ngami sûr tel que j'ai vu na one mdadze uo ukaya roho yahe jusqu'à maintenant katushindwa fanye deuil hesa lelo mdmanahe kajalale tenda juu ya hafa shahulwaya nyoti pia ni wazazi wazawana ni wa baba wazawana ni wajumba wa damoni basi ngamfanywa appel ngamcrie haut et fort au nom de la femme au nom de la mère kaya narijuhe ritika enso wanatu wadulwaya parce que heni sanjo juse matso nangale fardi mwanangu ngamsojo shela gazo ne shele Salimu ne shele Feswali ne shele Major nijimete à la place ya wadza hao nijimete à la place ya wandwasha hao nijimete à la place ya wana hao ritsidaze rehansi mrumzima harangamizize masiwa na rirense opposition de côté na rirensi le jeshi lino de côté c'est notre pays yinundezi siwaza hatu na rife hezi siwaza hatu na rife hensi ya hatu na rife hoa na hatu na rife homyeshi wa hatu walelo na maudu shayari sidaze ridoambukaya ari mwanadamu ujoja demande pardon kabati pardon ya mru ya roa hitwa wamu wa Major Hakim wafanyo kaka zinojulwa shaka bana mru ya roa hitwa ya shinda ya zidziha izo Mwenyezi Mungu azambanyo wasoma basi wakati ucha na mjuhe nyimasiwa yomane na rijuhe yekaya ritono kaya vanu naweze semeni zijao wafanya soulèvement populaire basi wanahe masiwa walo harme diaspora ngamjo wana wa miliani marhaba ngarengao mwana sulu alinyi allo oui allo kazi assalamu alaikum ngarishukuru awo paro participer ngaronga sinando bi message wa jota yuve hende ni mtukufu haufubi mana za appel njozinji ni usema mnamsho watu swala kazi na kezi ile swala langu ngarushili awo mungu zete leo ngoni u sel swala na mkezi le swala langu sikana nuse mnamsho watu huo parce que swala pia hena mungu tawadawila haki oui allo na ngarushili awo endelea mtukufu atabukaya allo ngarushili awo mkana baraka arongoa mimi mwananyani mpera mwajiri Jawadi naam nashukuru wote chaîne libre de Comores chaque ile swala langu ndio nasema na msho wangu huo naam le swala tukala ni msema na msho hatu kaya est-ce que ngwatao justice ya wangu hafaru mwezi azali aurangu
Alo. Endelea timizila swala ngarishile mkana baraka. Tukale swala langu. Swala langu tukazani mulisema na mswatu wa ikozi. Uka ebanu daula ya kingwa hao justice harmondu wa hafarme ziazali au ndo wa hafarme zizabira. D'accord. Wakati wa munyibaraka bafuwandu kwa tuzi reklame. Wakati wa sambiwa fuwandu kwa tuzi reklame. Wakati wa mdabdala bafuwandu kwa tuzi reklame. Donc watuja rumezi azali hena wafamundu kwa tuzi reklame. Bala wandu wala kwa tina famii leso langu kwezi. D'accord. Marhaba. Nashukuru yao ngabo ngarjom nikae ya kangu joshinda ya jibule swali nam. Amfikirukaya mwanamma wangu tizamba yabo. Tionesokaya wakati wahe ma mercenaires volwa wandu wenji wafanywa plainte. Jusqu'à maintenant ze famille hizo ngabu watu parisa ze kor za huona hao wafanye deuil na banu lelo mndu fanye deuil eka hadihe mwana hae shaya jusqu'à maintenant wandu wao kabati mndu yaone kor karitujua wavurizwa barini karitujua watilwa magamani karitujua jana kabaja kaya hukaya wandu wakatahe ma mercenaires wandu wabuhe matso abaha mwana masiwa habuhe matso heso wakati wa hema mercenaires womdaza hangunde yakaya wawondo wajumba hatundo wakaya wombaba hangunde yakaya parce que kanga mwesheleandro marehemu mbaba hangu himidali wawondo wakado banu wadotsanga ye mitsango no waunde solution wa bahare ye ma president Ahmed Abdallah na Mohamed Taki walibere ye wabahare Mohamed Taki walibere masiwa shaya wao wakufanya ndongoyo hukaya lelo ya mwanaha wataki yake presida lelo kamimi jamiranga mibanu ngamanzo l'unité des Comores ngamanzo justice pour les Comores ngamanzo daula ya haki basi lelo mtinojo utendezo kaya azali no heni bizafanyi haye masiwa ya hatu ngamanzo bake justice hesa lelo ngamanzo wana Bon, trop c'est trop. Trop c'est trop. Yemana na hima ngamanzo namboka stop. Hesa ya tizaya. Yekali lo mwanangu hafanya science po banu ya rapporter son savoir harmwe masiwa ya hatu. Metant que kabati justice wanarawazali ya hunu kabati ujenda harumwa ya masiwa. Mmono juzi bafanya handongo za tuparofanya. Wanawahe diaspora wende warimpira. Wakubalio wendo masiwani warimpira watinoka waliwa watinoka waliwa c'est pour l'honneur du pays le longa mfanyo appel ya ho wana wao stamilida kam nzima banu rantirtimis na mwendele parce que Faisal Abdou a posé question ya hema entelo comorien uka ebane mantelo ngwafanyo ndongo ndi no lelo ema entelo ya Komoro ndo wakobidi watendeye yekumba yinu wakobidi heni entelo wahe masiwa ya juhe ne savoir faire ya hahe ya dailia yekomori ya hatu basi mimi lelo ngamfanyo appel ya howana wahe diaspora que le combat que je mène aujourd'hui les enfants de la diaspora c'est votre combat lelo ngamfanyo appel ya howana he diaspora wahe salakantu wakawenda wahiise le drapeau comorien juzi watsongo kaya vaka fierté harima ya masiwa vaka parce que vaka wana waili wa maore c'est du jamais vu Amir Saadi hatsaho wana wanu hende maore harenge hende mali harenge hende nzuani harenge hende anju hende ngazita harenge wana wao ils forment l'unité des Comores basi lelo ngamtsaro wana wanu wafanye l'unité des Comores wa dénoncer tout ce qui ne va pas dans leur pays parce que tiono hukaya hunu les joueurs ils forment un seul bloc pour crier au racisme ou à dénoncer le racisme. Moi, les habits aux États-Unis, ils sont joueurs wafanya, ou mana même douala yolaya. Ils ma star pia, on a des stars comoriens. Soprano, qu'est-ce que tu fais? Rof, qu'est-ce que tu fais?
Iman, qu'est-ce que tu fais? On a des stars au Comores. Le long comme tu fanya appel. Harimwe manangu Ali Amada. Womana na lela. Harimwe manangu na Jim. Abdou. Wawana na lela. Halafunga mfanyo appel. Harimwe wana wanu. Vous êtes la fierté des Comores. Je suis fier de toute l'équipe des Comores. Je suis fier de l'équipe de Salakante. Mais, en priorité, les Mananazana Lela, Ali Amada, tu es ma fierté. Bah, si tu mises fierté en Gunawe, dénonce ce qui ne va pas. Et ça m'a oudungamjuka henda ma rempira. Yakaenga mandiso mpira unu, nambrande hommage au peuple comorien, au meurtrier de Wazali. Wawa nahatu, nambrande hommage. Mwishiliwa par le monde entier. D'accord. Arengo mruban gejirojei mwana. Allo, assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngarongo sina dobi mtukufu message wa jotsawi behendi ni haufubi manazi appel mjejiji. Naam. Hajimba iswalihi ngamtsingo jorenga même pas 2 minutes. Naam, ngarushila ukezi. Iyo juma izo imana mshoha wangu Jamila ya hamba kabatiza hongeza shangaranza oreshele zizo wa Komoro. Riwambie kabanushe tendo shajiri juzi harmoshe si wa Shanzuani. Naam. Sinushi dépasse les limites zontipia. Na sina resheleye ka 1999. Naam. Azali Asumani hauwa ye mwananyas apash harengele pinda hakaza harma kapo ya gari hazunguza omji wa Mroni owa Komori wadaza. Naam. Isho tendo zero ka ukashita paro fanyishia harma ule mengu kamili bahate makafiri. Hii janga rifanyao apena 6 mois riwono umfo wa jaza atondolo wa jantibe wa mrenge wa mswali ya hopareni hamenya mashapeo kazijakaza yabo shawarudi warenge emafoto ikaondo wa mrenga wa yatsambaza harmwe rezo sosio haziungo za wazi auonesa tabiambi isho itendo shabili kao shijiri ija eza juzi shajiri harmashe swa Shanzuana ila hakaushie mipaka yonsi pia ya kibinadamu ukaka batistara yonsi ikawo irespektewa sindo binadamu sindo kasiwa ndo Islamu ingeti kanzani wone seronada mweshele ukabanu kariti banu haujuije ze serikali kaundo zabira rangunde ya aliswali kweli ba ulo ya wandu madabdala hawa wandu shema mercenaire kwa jade passe ze limite ikao azalia sumani hajada passe inde mane kao leo ziritoha karitu jonga sinda babi engari rumoni wandu hindi engari rumoni wanadamu no karitu rumoni wanadamu kama wanadamu yetoka nambare tisans babi shangari rumao namjuni swamihi ne kaulu shayensi hati rengo anotash ngerumao ni zinyama ikao kwatsi namba imani choka uyonsi jumo wa Komoro zembi wa warendao haina wakati. Hiyo ndio nakaanza ni eclaircisse yao. Marhaba mtukufu. Mwanama Mohamed Abdou baronao haruma tia demokrasi ngo jazinu zejiri boka ya sanctions za madhamana kao iladhimu wa demisione ujolizaje? Justement, iyo de irishangazao parce que akta hamada inu ikaladhimu imweda ularongo nazali kajarangwa notile ubahi wajiri acte zinji harmainsi ze assassina zenu sha kajaparo reagise kajaparo fanya declaration donc ladhima ndo hamadizo habaizo zishangaze wandu shabanu mndendo angalia harmaye nti hatu ema militaire ya armée ngahuma officier wao wenji wao wandu wafanya etude bonze amono wenji wafanya harmaye école ya Morocco na wao wandu wajua droit wasoma wajua droit halafu wandu wenji kwa juzi sao ebanu ze acteurs zenu ebanu kolinde armée au yazali qui tient le ficelle ebanu tene ficelle harmaza ngozi nini donc wandu wenji kwa juzi sao kaya ebanu armée wasoma des officiers otiku meti changu wenji harmaze kan harma demokrasi sao ka ebanu yazali ukwelinde arme harma demokrasi ya lazima yatombe en premier ndo
sanction la demande de sanction est-ce que le chef d'état-major il a demandé la sanctionner est-ce que le ministre de la défense la demande harma sharia le ministre de la défense parce qu'on demande ordre on est la demande tomber handani on est la demande tomber quelque soit donc il demande à toelewa wanu ambao kaya selon il a dit wa que sanction la demande soit démissionner soit ya tolorma sasa au ya soit démissionner awatolo awatolo directement ministre de la défense. On va y arriver là pour apaiser les esprits. Non. Et ziwiyo, et ziazali, tijina be kwa tujwaru kwa hamadizo shaka kabati mru amini ukangarjoa sunana parce que leo tihandani abono vajiri actes zilo similaire na inu ya leo no kabati mbaru yafanyia shazi donc wafanywa hama banu wanwa duwaza narangao mwananyasi to yulo malani ya hule ngeri jeri njar mwanamsho watu alo assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa bar. Salama ngari shukuri ya obwa para ili participer oniseze ila fikra yaho ngarongo sinamru ndini ye ujotsawa mbeje kwezi. C'est Ibrahim, j'appelle depuis Mayotte. Naam ngari shukuri. Handani simboshira marhaba so rongwamba yani simconsidère le osawari maya yangu. Manazo azorongo franchement j'ai vu des larmes. J'ai versé des larmes parce que asrongo des squeli soif. Now, c'est vrai, il faut rien dire opposition à part, il n'y a pas d'opposition. C'est le moment à jamais, il y a aucun but d'Espagne, printemps comme rien, pour montrer notre colère. Bon, c'est vrai, ils ont fait une diaspora. C'est la diaspora, commencé à Mayotte, en France, partout dans le monde. Bon, on nous s'en a mis à Bibiabaki, c'est-à-dire de mon rôle sur place, il y a des deux on essaie. Parce que nous wakati ya shinarate banisefini parce que tawo armée c'est vrai so kize bisi yomba haziyo wajo fantinyangu wakati ndio jipara oringi decision makusina shwo sijo fikamba zilo sifanyo tinjema bi hazi tia pe wajo abo ndio wakati ya bidi rusi pia rihime keskamba opposition je ne sais pas qui manara himu fanya abo dala marsula moja tarkome abo Andrani bon au moins je simbo shama raba surtout mama yangu no mba vraiment ngwato hia na mutahali inshallah asante maraba menji eka tuangalia qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et suite ya ba inwezi shetindo kauli suggestion shetindo shabira shinu mimi bwa mijuyu mtwanze mwana hangu ya febure ganzao rifanye harmoze espriza hatukaya yatife bure yatidhulumiwa bure c'est le moment wakati uja watujuha yekayaye emanawoyi hatukahenda yulwaya owandu watukahumdhulumu wadhulumo wanahahe ritiwaransi na rijuhe sonti pia yemasiwayo mane na yajuhe na vanu yekalelo ni wanashi wa hema siwa emgazijarongo ambuke kakavati kudume kuhunche yeulila sisi nderazaya sisi nderifa wokozani ritirenso wana hatuangamia hesa jana mdadza feswali lelo mdadza hakimu mdadza mutu yemaudundo ni wazade wa hema siwa mwono sabikia hizo yafanyiwa monosabikia c'est notre Marianne à nous wonde gendarme wa hema siwa ya hatu mmono hafungwa vahanu vansumengo mitanu hatole dignité ya hahe noyo hastahamili kajajua yafanyeje uwandupia mmono kavasi kukaya wanaume wajuha shayanda nyuandrazade nyinde makufanya zibarua hunu zende hata sabikia ya puliliwa basi lelo narione su sabikia yafanya haporte drapo ya hemasiwa haporte le jimbo la taifa la hatu basi lelo narijuhe sirazaya sirafekozani sirjofekozani maudu sisi nde mwanza matuzimale narijuhe uritendeye ya revolution ya hoa Komoro narijuhe ritendeye le bayalinu heye enujofalelo bekwandami
ngami tayari nife hema siwa ya hangu, ngami tayari nife no wana hangu wa yenshindro. Narijuhe bo wakati uja ya mwana hatu mruma hatu yatife bure, yatife kipuhu, yatife wandu waduaza shana resheleye o wakati azali naleto ifalahahe wa hakimu narifanye kosukunu azali ya rahitwa ya dziha mwanadamu masihu vatsino usilamu na ukaye harimaze esprit za ho wanadamu pia wakati uja narilamuhe ritende yeye masiwa ya hatu riatie harimo weu riatowe harimashe hiza shilio narijuhe beko wazaza hatu jana wako wana dan lombro wakaya wadovaya uenda watende yaze swafa za handa izo abahakaziti abahangari saunziani abahangari fungwao basi narijuhe hasonzi wana hatu watife bure na mweshele apashi azaliwoyi nde ya muwa sione machozi ya rohe mwana mshahahe na sabia wakati ya lola na kaboshi walukenziemu sione shedimbia na sabia ya shilila waya mjombahe ya ulaya rejeris kaze zidumbio razilila wanamma hatu ula 2019 no ula waritu wajua no waviole uma prison ngabwandwa ume watufungwao ngwatola we dignite ya hao izo pia narijuhe hesa nyonsi pia ngamona we zibira wa harume dunia kamili karino joransi ndongo hamandezi continue na mangalie ma prisonnier politique. Je me mets harume place ya Madame Sambi yalona mahamiraru ya tsuone mrumahae wanahae walona mahamiraru wa tsuona Sambi. Gouverneur Salami la même chose. Mohamed Ali Swalihi katujo jideplace bekwa ngondani hahe ngurohe hende hasini hatiye signature ya hema prisonnier wanu bato mahakama bato justice. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Namone Anis hesadi wana moyo waendo anze ya rongowe ya mbukaya Sambi na puliliwa na mmonezo yafanyiwa karitujwa hafu karitujua ngena monyo ngamfanyo apel ya hoa na mawanzuani na mjuhe bo wakati uja ritudo hamo kakaritina leader wo ritendea paske leader ya hemasiwa dasiwa na wahemasiwa na rijuhe kakarituka ya ridazi bakaritina leadership na leader wa hemasiwa dasi wenye hemasiwa hesa yeni mrukonsisha hirishila shinderi mtsungu wao si wana hemasiwa baso wakati uja yosi hamonziani yosi haupareni lelo ritambokaya msuso pareni baye joko ruma ye joko unenjizi nsina uyona yekaye masiwa ngayondro yabonga sindro sonsi yekaye masiwa ngayomayi abonga siwa isonsi basi namjuhe msidambo kaminsi namrujoko ruma esekale longa mwana wa hema hamorumo abonga mrumo yekale lo ya mahame ngayo weuni abonga siwe uni sonsi yekemba nkuyungiyo weuni abonga siwe uni sonsi nije hambuyu nije mbajini nije dimani nije tsandraya na rijuhe bo wakati uja wana hatuafu pia ngabo wadziwa waritu wajua ngabo ufujari harimwe masiwa ya hatu hese zibira ukaya wandu watsotsinzo walatiwa monziani izo karja kadoziona wana hatungwanga mizi wao mwana wa mahamitsanu nguviolewa mwana wa mezimiranda nguviolewa na izo kazijakaya bekwazi dokaya shayeze fami kwa jado zamba abaha mgazije ngusubuti hende hashtaki mzuwani ngusubuti hende hashtaki mwalinde la memshozi shaye justice kwa tufanya ye hazi ya hao miruhura nafe miruhura na ife na rijuhe ridaye haki ya hemasiwa. Marhaba ngarengao manyasi kenge njende jema na Muhammad Abdu. Alo, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ngari shukuri ao bwapara engarongo sina mrindini e message wa jutawi be message Henry. Anga mrongo bazima na ikram hunwar macho si wasalarenyo. Marhaba ngari shukuri ao Tanzania. Naam. Hai message na kanza nambia rongo mbili. Naam. Manzo njibu mwana nyasi wala ya kauzi sesu alokaya. Evanu zavira hale zavira katwa madabdala na wala mercenary evanu zila kamtsuhamba shanga kamtsuhamba zinubahi. Naam. Anamzani mwambio kaya evanu ngujiviwa zini zitsodoendelea. Mana hale si huishia anu wenjo huishia ka ai harmbese vaula wandu kadhaa au mbese vanu jao hale haibtena hale karjaka no jizuliwa ba homrushne ya juwe ani aba basho mwanamkiti azalo sayilo shangu jua haina zijirio donc abo manzeni mwambio kaya ranzima dama hale sikarjaka ujua abo lelo worijuao abo il for stopper ziyaze nongo tsodoendelea tsona kawula vyarengana yangi abo va continuer na wanu mana zavira nayi wanu kwa onesao ani il montre que comme ça on qui ani wanu si wajao indi ile kamrunguro kichwa kolewa makabuti sawa na hizi zila zavira hale zila alafu ezabili tena au fubi mana za peling jo oui ama amba kaya muzi sabo kaya eski azaling jo tsasama azalika no tsasama parce que yende aringa zindongo be kano sasa mali hali kondo afanya zilongo ya bongo tsa usamana ndo donc voilà. Okay, marhaba ngari shukrani mwana nasi no salime wandu walo la rinywa bungao o mwana ma Mohamed Abdou mabisinga mrengo iranzi yirimnike allo assalamu alaikum. Alaikum salam ngari shukuri ao bwapara yenga rongo senando mbi e message wa jutabe Henry message au fubi mana za peling zo zinji mkana baraka Marhaba ngomrongo nyina Alfan Abdulatif Forango Senegal. Na mashukuri ao no bushila marhaba ndo Senegal. Marhaba ndo boshele mwana mshongo marhaba menji Mwenyezi Mungu ujo mlibazema au kana tikiviwa ngamjiviwa intervention yahe eloquence mashallah Mwenyezi Mungu nambariki ngamwanzo ni participar mwana ngomu himika mwana mshongo hazamba rangundo mwandoni na wadungo mpango handani ndo kana nyondo mdo Faransa au ndo lo Faransa ngela zimonge dingo hiwa mete embargo harmainsi sur ce point ngami d'accord mwana mshongo parce que banda wasulibanu kabati ndamna fanya appel ya jeshi haumdo choka uyonsi ya uniensi wandolo komori ngwa nshu sababu da nyandu mdo Faransa jeli ko sirlo hono ngana shondolo Faransa c'est le moment où jamais ya uzia wandolo kubaliana wandolo manga waremenkondo e komor rijeri wone kwandolo komori ngwa jubushi parce que kamna ujuka manga mdo meshihena yi msimbu wezi nsabamuriza hanyu wandolo komoro da kansi juma mwana nina yi wake kwa buje ngelazima wakoze ngewa buje ekema siwa mara ya himi yasimo barino nsipia wallahi lazim ngabwana wala harmali jeshi hilo wakoza wondo wakati wa hima fanya nongo donc sijo tsahe mwana mshohangu mzaza hangu namna njo mpara ngujondengea ya kendo mbinga parce que leo hana na kamsu vensu jo kamido mrate just jujiviwa ya kembinga ya mobilize wanawashe wazazi hamanda walo harmwe diaspora washindwa convaincre wababa hatu na jumba hatu harmwe diaspora ukagelazimuo rireme kondo ngedi ngosi ikembu jo kabama komori wodi mndu kubalezi asali changar amino ko walo wenji walo harma nsi kwa kubalezi jiriyo donc ngam salut encore une fois na bahum hono watanga harmwezo kono za jiri nishukurie chaîne libre de Comores mpango wono nambe ukana ngasidanyi sina ngasidanyi ngarabo Mwenyezi Mungu ke itwale bana ngarjo honda finzi encore une fois ngam remercier mwana mshangu huwa ikaunda rongo mzaza hangu nimboshele marhaba menji naomba Mwenyezi Mungu kana bwana ngartuvukaniyo inshallah hason pia marhaba no shukran ndo ale Senegal ko wo abonné wenji harma chaîne libre de Comores marhaba shukran mwana ma Mohamed Abdou pourquoi en joie qu'est-ce qui se passe les enjeux ndungelewa pourquoi onzwani watso réagissent surtout les ajirao parce que aujourd'hui nino tempare nzwani ngabo klandaro donc yo demande aboko leo kabatsukiri hata mpaka ndaba habafanya reaction ya ujibu za acte barbare za zijironzwani hamale za jirijuzi ya ho abono donc nzwani ngabo clan ya sambi ancien président qui a résidence sur jusqu'à maintenant voilà ngeno roha haya ngabo clan ya Mohamed Bakar quand il y a un exil à l'étranger au Bénin donc halafu ngabo clan ya Raru de clan ya Mustadran quand il est président de l'Assemblée Mustadran wo de hezi donc halafu ze clan zo Raru
zidanganye nzwani donc itongo kabati mbukatushindo na movement ila wao wasambi ngware mwao no wandu wa Muhammad Bakari abono wasambi ngware mwao no wandu wa Mustadran abono donc mruendo angelia tena ngabo liaison entre ye clan ya Muhammad Bakari na clan ya Mustadran halafu ishode chatonga nzwani wandu atushindo helewa e situation des éclats nous rare donc yadanganya nzwani watu ujiri acte ho hata mratu namba rongoyo donc yonde chatonga yonde situation nzwani suala lijuzisa mwanama Mohamed Abdou est-ce que tendo jashimu sparo dir harmati zenti kao onwazi site kangabo dictature tout ça tendo jashimu katashon harmati zinojina nsujua mimi ama connaissance ranja ona itendo jamanda shenu mi hona wo lawyer warengwa wenda wazio amono sha harmati rakubaluka nti hatu ilantia ya Kiislamu rione akta madaila halafu zajiri ranzia ho hata rambao kainti hatu gasina mufti gasina maulama gasina mafundi ranzi juzi hondale lokabati nashoni ya rongoa ya amba na wori wono leo ministre de la justice wamna shioni haunjilia ema kalipia shaka batimzima ya to amba kwa banu kama zajirinzwani banu kama problem zero ya urenti ya tu parorendea sha zi wamba batani nyindo jina ngono sha hizo kazijawa shulisha hola azali hata uje ma ministre wao pia kazijawa shulia kama tsemdo ya zamba ngono donc halafu yo acte zero halis yo acte zero rishangao banu wandu wamboka ya serikali ya azali ketsulunga sharia hata munge leo ukaya ngona haki ngono ngejikotatjewe tawambe ukawa perde contrôle karjaba perde contrôle ata mruka tujua namna ya jua qualifier parce que ngwarendao wa Komori malaba et pourtant wa Komori waliwa ukaya uma sasa donc ezajiri zenu ezajiri juzi wanwaono ukaya livre hamada hino c'est surtout les intellectuels kao qu'est-ce qu'ils pensent harmali sur la mandalino intellectuel voilà rione intellectuel parce que rione livre hino voyocratie donc inunga justifier ukaya Yusuf izo hamba kaurimbese voilà même pas semaine voilà semaine dernière izo hamba harmwe livre hino voilà zijas de justifier ya hoa juzi ngono ukaya ngase harmansi irumao ni mavayo d'accord ambetima na mshohatu wa mungabo sentiment ya terror yo tsahuite uhara armashi swashanzwana ngabo na tuangalia ranzu wakati azali yafanye manipulation ya renge majeshi ya nzwani ya wabehangazija ya rengo wangazija ya wabehanzwani ya wanika favor wafanye zujuka hanza wafanye angalia wanashi wanzwani wa viole wao wafika sasa normal na mambanyi ya Kiislamu ubinadamu ngondabia usilamu ngondabia yabongo nzo ya temfaraka nganzo ya temfaraka wa ho angazija no wanzwani na sisi si famille nzima mimi personnellement ngamina famille nzwani ngamina wana nzwani ngamina wajuhuyu nzwani yabwe kabajari sisi mfaraka ngarujuka hama nzwani na mayoti na ngazija izo ndizo yazali yanzao parce que azali ye urengo wanzwani ranzibo tasi azali kanuparu hambokaya ye hanza wanzwani vale kayo wanzwani ngwa receve wazali wala kwa tu receve ho hanza ulande heri wowo wa manipule wao na sisi wangazijanga tungwa mukaiba wanzwani ngwa fanyao vanuka na mojisa d'un côté hesa lelo sonti pia ngari kondaneo ye acte ya hakimu ya major hakimu ngwano halafu lelo ngubalio mali hende hawolu bekwa kwa jikahanza ngwamenesi wao watolo hazini ngwamenesi wao kangwa jo ulaya ze famille ngwazi tortureo halafu inde maana wao walo endesi watu subuti wahimilia wafanye revolution yino shekali lozi si wazonti pia ngizopre a passer à l'acte en même temps de Tunisie
ya ngarjo harive shalelo mimgazija nsudambo kaya mtuzi tandia bali ronde turu ya wanzuani kwa tutabiha wote si wangazija ridziwa na wenji nzuani bau wadziwa na wenji basiri tudambo kaya karutufanya bo wanzuani kwa tufanya inukomba ya hatusunsi pia inukomba haina mro hana heni mwanadamu islamu ndo harimwe misilamu ezisiwa inukomba ya hatuyonsi pia mwanama Mohamed Abdu no tikautahani inreje yo kaya isikali ngarona o emakatena mangabo peur ya just alarme gouvernement je explique je kangu jai umloya wa major rango mfungwa wa fundi Burkan je explique je peur nous ça veut dire kangwa riauka tout est possible harma wakati muda mshashima na uje ze ani wangu asante ukaya wakomoriwe sa walemewa donc wangu asante ukaya wakomoriwe yani so sante ukaya wakomoriwe walemewa wakomoriwe walemewa bon donc il justifié leo les versions différentes ils ont belu hamba ils ont msende hamba bon haya gawe rumeur yoka kiki hatawa kweli unda bobo ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Ce sont des reproches ni swala ya hoyo. Amuno donc eka ngarango nzora angalie tena umfungwa wa Abu Burkana mafundi wa diviser sha ngeshangaza parce que loko mori kwa tuji prononce chez mafundi wa prononce mafundi wa loko nze. Bon niyo encore une fois nuono kako linu inu regime hata nsujani kalifia ndini abono fundi Burkana kajenda ule abono kajapua hata isha rais kajala wa harmaye yedusuru kawo itiraisi hebe hata ambao i colonel oh no hebe hata ambao i colonel nini ngamajo ubanule je est-ce que kabati malgam entre chetondo shabavir shajir ne serikali angwa mgabolie mwanama Mohamed Abdu kotarke clair ili wandu kaudo dunga wele warambwe nono ani mwanzo mbukade zajiri nzuani est-ce que imiti bavure ya nusu ya militaire waifanya haubani ngwabo parce que inuti bavure ambo inuti bavure ya militaire inu nduwele wando ukaya inuku préparer donc ça exagéré parce qu'on nous a mandé le chef d'état-major Hanzuani donc habale rapport Nzuani ngada moroni ça exagéré kwa jaka watande reaction ya howana wa mironsi kwa jaka watande kwa wana wa mironsi kwa johe data wende wonduwe leni ndili ilende ya menya ilende ya kaumenya kawe ministre Benu hausukaila timu wala swa anketi ya hondo akaudo akutimbalidi hala donc yeli shangaza wandu kato gonobelu vraiment ngujihadayo esakatu hada wandu ngujihadayo oliokayambe bafanya keto wa muwa shango mbo bafanya keto wakahundua parce que wakahundua wala wakaubaya ya complot yao izo wapanga wajewambe wa Komori donc hasani isfejadi wa Sulimoroni ya bale rapport ya he plan yao donc imenyeha hizo wana wa mironsi wafanya waundua siuzi lawa alafu we siuzi alawa ye plan ya hawe menyeha donc du coup belunde akaja confirmer ukakoli wala kana plan nando mbokaya ila malaise ai mbe afa malaise yeto diwa nezingoza hai abuono wana wa mironsi wato we siuzi we heza boju justement mwana Mohamed Abdu hu réuni reconfier responsabilité communiquer médecin spécialiste ou musicien sur la ligne est-ce que mdaramani malaise yo jokana blessure zinji ye médecin ha huni ka resultat ndi kajele wa médecin zamba au nesoka ya kajaparo ziona kajaparo na kamdo ya remani malaise ya undi na majara hawe twani donc izotino kumtendeha shabanu avant izo médecin hamba sisi yatungo juzisa ukaya ebanu inu da tukaba ni sibuzi ebanu mndu ya hafahama lezi ebanu hotso dzivaneza ngoza za barindi donc yonde motivation halafu yonde yakaujibu belu izo hamba ukahamba tabo kwa utare shizendo wa tukufu kwa mrudungao
chaîne libre des Comores confié Mohamed Abdou qui est chef de la politique harma et chaîne libre des Comores rimnike ma photo kauria receve 3 photos kauya ko circuler ria rerewa rimnika haonesa médecin ndao hatundu hataonesa médecin hamonesa est-ce que c'est possible ma photo amandala mru ambao hafu malezi et résultat ndio akarunika bana kamba médecin habokaya yitsiro kumrendeha kijajo kiri mdoya hafu malezi ikeya undia nezejara hino ele photo yaliona la hishahitso ya nezeku ontingoni. Alors madame Chouatou, quel message wajutsa ho envoyer wa Komori jimla kwa nunu ardungu ba wa Komori jimla ngamtsaho mke hashiri na mwangalie zindongoyo za unrefu ndiwoi ya oze ya denonse zindongozi birawo harimwaenti haretewa na mwangalie emanda international contre fundi jibiruri na mwangalie erdarasa ngufanyo zindongoyo ya serikali ya jofanya ngusaidio ya misihiri ngusaidio imandikape ngusaidio uwandu walo wawade ngusaidio zihatima shaya maana ye serikali wanzo waziye zindongo zinu dabuko kwatunikiwa zemali zinu wahaze nyumba za hao en 2 mois ou en 3 mois hesanga nyinga zijanga monao kaheni mru ulo hari mashirika en 3 mois ngutsowa hanyumba halafu bade mapesa yanu katsuvira hari mihono ya he serikali ngwanzo wa buwendongoyo zitona sonsi pianga sifaransa ngarijua okangabo association zifanyi hao zisaidio binadamu ngarijuao hukaya ngabo association kozobe hawana vacances ngarijua ukangabo association heni wana ulo wawade wakobidi woperewa ze famille watsone zikapasite zo wasaidia ngwa deplace wao wajabanu waja wangaliwa grâce ya hez association zino pour la première fois harumwe masiwa ya hatu vahima mwanadamu yafanya ndongo hamandezi ngariko zao ngari mlanganiyo oluyore umsaidia ya kena jitahidi Mwenyezi Mungu yamsaidie jabo koyongu saidio wandu walo harumwe zinsinansi shasisi ngariko zao ngamparo wanawashe wahe erdarasa ngamparo wa mamilita wahe erdarasa rikeba mweja hesi ritsanganyi hesi maswa kamili riwane no fujaru esabano endelea fundi katujifanyia siwono hasaidia umsihiri wa ubambajani abonso jibiwa habo yasaidia zinongozi fanywa mjini wangu ngamono hari mwazerezo ze famille ekanga mweshilawe bura wala yadoka fanya mshakiki ambassadeur hakamade no wamsaidia tino shindani wawazi wonsi pia shaya na rijuhe hesabanundo vanu mwanadamu waremao hajuha ula mhono urisaidia wo ritifanye jembwa ruka zamanyo hesa mgazi jambo kaya mhono mratu joshindo vunza mrunuka shale lo msaidie ngukozo azali ngukozo hesa ngeba la fundi Jibril ngurengoma pesano hawabeshea wajodo mremakoti hewa jujukaya neze voiture wajujuka neze villa wajuju voyage enamna wanzao nonga monao ze voyage za hoandruanu zirudadi ngoni habwe diaspora ya juha habwe diaspora watube haze malihula wadoyo jaza ze kesi za hao basi fundi Jibrili ngurifanya ndongo zinji rajukobidi rizifanye hesa kalelo saidia irewe shilo mjini abosi wenyo mji likobidi rangalie sherewe shila na za saya ngusaidia misihiri ngusaidia wandu watsona banu bolala katufanya kamu ngazija
hunundi hona puha sharanga zija ranzuani ramaore honsi pia ngusaidio basi wo mhono urini kwemba indurili ritsun kazemanyo shaya narunuke yenamna rituka hunuka indi narutukuze ritukuze zendungo ya rifanyao rishukurie Mwenyezi Mungu hesa lelo Mwenyezi Mungu harinika eka Mwenyezi Mungu harinika karijabu shama rahaba ngujobe hamahala hundwa jine basi yabo watoa ndasi basi narijuhe hesa wandu wa erdarasa amshe ngwa uwenji ekawani msoju wasawa juha wa mdunguni abonga si suffisant yanunde masiwa ya hatu ritiariki hesa lelo na mwangalie amtujamba za hangu tijahunu mtiti hesa tijahunu mbese tikabanu ba mahamina na ushenda tihulia nsinu hato wakati nandisonda ngazija Mwenyezi Mungu hanika mahabata yala kwa heni wakati ya mvio ya kaanti miu mshukuria Mwenyezi Mungu wanaenda hata na wasuli harmonsi nazaliwa miu rindrinda yenye mamwili ya hangu heni wakati nanuke masiwa ya hangu heni wakati naishia ze odeur za hemasiwa ya hatu kweli wabahanu razali wabo batiti kweli yensi ya hatu yo maskini kweli mwishi yale jimbo lamba yensi ito na mwenje ito na pare kweli shayari jansi hamanda yinu yatu ngabo mwenje ngabo shahula ngabo nono ngabo tele y a tout ce qu'on veut il y a tous les plaisirs du monde il y a tous les plaisirs de la vie sheika ya tsende harimwe mnansi maskini wangu utona mwenje j'adore ça mi utaua nikehula mezi na mezi rahane kanga mihunu hese kanga mihula mro miufikiruka yensi wiyo ngemparao ninyonsi pia hesa nikamshindi mwastahamili nowe umonao nikamstahamili no monao shensi wiyo yodori para na mwende hata nikamshindi mwaituruko na mwende hata toujours sitodor direrejei yepuende paria hatu demasiwa sonsi pia ngatushindaria ameliore yake mema on a une île des îles paradisiaques c'est notre paradis na ike maskini hata mais pour moi c'est mon paradis. Alo ngaringa mru kawo hari paraban alo assalamu alaikum. Wa alaikum salam ngarishukuru apara ingarongo sinandobi ye message wa kotsawi ben hindini haufubi manaza pelingizo zinji nabo zida kengizo limitem tukufu ngarushila kana baraka maraba menshi mi uparo hashimoto naam marhaba message na kanzani be ya butkanzani fanye remarque so ni mwe politiki junda masiwani naam na hususan nde ma politique rakana wema kati ya bira hunda haba walonezwa maana ya opposition naam au kaja na tsidungu mpango yabo wa Facebook FM sisha mwenye baraka kaujeleza abo kana lasi wakati ukana ila dimwe maranya wa juhadu bupareni na balengu diwazo kemengo ni mwe maranya au karika banu wakati wazali borkawana zijana sho wakati wazali rikawa mashashini yazali riwono mndu akautende opposition yabo akashihali wa Bakar Kasimu hakautende haubai wakaja kautende shaka na wandu wakautende akakautoa mapesa ye participe harumwaze ndongoza opposition ya lazima wandu wajuhe wadai ichonge sazali harumwezi ya handani haundana na mandamano menji paraporo ya habaha alafu ma politiki wa Komori wadiwaza ukana kamndo asajanga jarumwa politiki yabo hana ndongo ndaro suwangu hundo yezi suwangu ndo pirizo suwangu kula pitali alafu magamana walone position haba ngwanzwala lumalahoni hao watawa wa Kifaransa waluko Mori kwa tutawa wadise shawala le hata kutasi wajuho ndezi yawani no wazali wakunguzifanywa haba hange na haki pasukati na mndo mwambati jao. Okay arishukuri ao mwana mtukufu marhaba menjibu wa para no mbushira heri na baraka marhaba asante mwana Mohamed Abdou alors nous expliquer des analyses ya débat et ila événement kauli jiri analyse ya débat pia bon ngarjo handisa ukaya endelea
Bon, ngarjo de Sandro inamna zanogo zavira ukaya imwana mshahatu Jamila haonesa hauraji ila gravite ya hajali ajirinzwani ono donc haonesa hakuyu ukaya ababa hakim haransi mzaze na wanao tona yao ihisa ono haonesa ila historique ya mwana adamu ya hakim uka military ya rumishi hakuyu haruma etsi harumishi harume mara isi wenji ya hata mahajana yakawehwa retreat amuono donc haraditsena ye haonesando ukaya serikali amuono ye serikali wa mhukumu rawe jamjuje parce que wamtoa eroho ya hahe abonge hamabala haisaha fanyilwa mahakama na yeka jajujewa amuono donc hakaharetewa kavajahundi ha preuve kajahundi na armo kajahundi amuono donc abo batoviro katili donc fi monondro namna wandu zete mwanyaze namna zando za kahaja donc haja tena hafanya appel harmai joueur wa salakant ukayanga lazima wa dénoncer la situation locomore amor on est sans fan ama majeur ama on est sans fan ama de majeur wa hunu wa job dénoncer ngo bizivirao donc fikukaya e majeur wa salakant ikawa rongo wangu wajohishiliwa donc ngeladimo wa denonce e situation iloma siwani amono donc hafanya appelite na ho komori walo komori ukaya hotongo walo hunu wende wao mbise shanga na obuje shaka wakansi omalahoni hao wakuraze mihono abo walo hunu wanukwa nujwa henda shawandu wajoka henda shaka wabuje wandonde ndo wao mbise amono hardi haremetanko za fanya appeli e diaspora wazie misaada haramwamba wakati abachuka katsina hamu shange na hamu halensi atujere wao ukaya eke diaspora bada ondo walimate walohula ekawazia za hobe haze edu shambese ngejutsonga walohula wabuje abona donc halafu iyo message yaibe hatena ya revolte abona haya hadenonce hakuyu ze viols zifenje yao komori batsoma hakama abona hadenonce hakuyu mahakama maiya lohula abono haya riono haonesando zajiri harmwe fundi ya retewa juzi burkana retewa bure bari hambara ndondo misirini et pourtant wandu ngendao zelikolize bulo ezindo zibulo akaba fundu wandu ngendo hawinji ndo mswalia tanko ikahamba ze emisiribulo abokajendator abono na harongo mstehi azali ukaira isi ezao haonesando ukaya yetsimamo abono donc haonesa tena ila contribution ya erdarasa waifanyao homasiwani abono donc ye débat ende namna bokoye message passe abono ye message ipasse ndungono mzaze ulona hamu ya hiyotsi mtserombi ulona hamu ya hensi ya kozao nezendo zijirio ho masiwani donc haufubi yonde namna analyse personnelle ha homo na analyse personnelle yangu amjotimizi haujinga ya serikali ya Komori ngehadao wando na ngefikirio ka wando kwa tuelewa yonda ila wangazija wamboka ya badi mhadalo wangu chuo kama nguhadalo abo mugala wajula kosa hindo ngono donc Komori ngole wao le kaulubeli ya balila wanroelewa donc zikamja zikonfirme hizo msedie ya hamba leo donc alafu hizo haufubi yonde namna pourcentage tumona noti noti afikiruka yao mpango udungwana ronje hali singo jozamba yao msaidie dunia no zeko matanga zijaondo Jamila ha maîtriser dossier muono haonesa kweli kweli ye mwana wa daula ya haki ye mru udaidiza wa ndwazadi amanda ye kwa wa mwingarie amgono hafanya apeli hakuyu wazade wa mwingarie haramwe bwana hino donc yamfikiru kaya hajibu 90% ababa hangarjulunga wananyasi wa harmaze rezo waondo wajurambi yao watoweno tia hao hawinji ni mru yao nese notia namna yaona mission namna ya vile d'accord okay watukufu kao mkaona nurunga rumasheni libre de Comore na nazinzia za hemu ngoze femu
do mosheliza nukaya alifanya mpango special heze nongoza kao zijiri haruma shesi washanzwano kangar kondane osonti pia kabati mrutu kondane unesi maskitifu wahi ukaya en 2021 c'est pas normal ukero asula haruma daraja ukaya mwana mkomori ya fie haruma mihono ya he daula ya dzihwa batinokaya ifamia he wazijua nesengoza hai yo haruma sila mwa hatu kai tu permete haruma binadamu hatu que tu permette yu tulubanu deyao rewasuli haruma entia hatu warikana entia kana solidarité ya kana usilam rakahanzana donc yo diritsao riavance garlanio na singa sao ya serikali wa sanction wa kaudo wafanya tena ngozino ili ndongo jazino tena zi repete haruma entia hatu maana ngazi hozao ngazitao hara